Tin tam bagai Tipra Motha ni ada se mana Tipra Deputation pakai ni Norok. যখন ব্লক কয়েকটা কাম চলেও অনেক সময় লোকাল নেই পাবলিক নেই কমপ্লেন ফাইফান মানো আবো আর ইন্ডিয়া একটা ডেমোক্রেটিক দেশ হিসেবে যত নিন্য আওয়াজটি সামনে অধিকার এবং আরও আঙ্কুন অবর্ণ বাধা রিমিয়া অবশ্য ডেপুটেশন আগে নোটিস না নাঙ্গো প্রি ইনফর্ম না নাঙ্গো কিন্তু নোটিস করেই তবু আঙ্গরণ পুরনো ডেপুটেশন অ্যাকসেপ্ট ফাইকা কারণ যে ডেমোক্রেটিক দেশ আং তো কাইসা ফাংশনারি কাইসা চাকর ডেমোক্রেটিক দেশ আঙ্গরণ না খাইমিয়া পুরনো কয়েকটা কমপ্লেন তো মানে যে পাবলিক বুঝে যে কোনো বেনিফিশিয়ারি পঞ্চায়েত থেকে সিলেকশন ইন্ডিয়া আবো আঙ্গরণ কগ্রেখা যে जों আবো অফিস বিয়ারার তো মানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রকবাই जोंखौ পঞ্চায়েতनि থ্রুতেनो एंड इनफैक्ट लास्ट যখন जों 25 तारिख एप्रिल लो मिटिं खायो रिगार्डिंग रेगा प्रपोजल आबो बांसाव जे सब किछु प्रपोजल जाते पंचायत थ्रुते फाइटुन आबो पंचायत आबो चिनि पंचायत डेभलपमेंट इंडेक्स नि कायसा इंडेक्स दङ आरो मैंडेटरी जेमन आगेओ चिनोर ताबो प्रदान करि निसे प्रदान रक दं आंके प्रंनि बायनो सयबेनो चलियो ओमफ्राय आबो मैंडेटरी पंचायत नि होइते प्रपोजल मा फाइनाय आरो चिनारो आलादा नियम दङ कोरामनि जदि इलेक्टेड बडी करिं आंके बाय कोराम बाय ग्राम सभा मा खाय आलादा नियम दङ आबो बाय ब्रक आरो किन्तु पंचायत होइते प्रपोजल मा फाइनाय कोरामनो मेंटेन खाय प्रपोजल मा फाइनाय नेक्स्ट थिंग आंके जब विभिन्न काम रगनो ब्रक सागा जे ब्रनो इनफरमेशन करे आनारनि ऑफिस नि बार डायरेक्शन दङ जे ब्रनो इनफरमेशन रेडी होइतो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन गैप ब्रक इनफरमेशन माय आंखना कारण आबो जों साइमान एकजन दुइजन तीनजन थेके कक साखांके अनेक समय जे कक सामान आबो अनेक अर्धेक करिं थाङो अनेक आबो ब्रक आरो इनफरमेशन माय राउन थागोना आबो बागै तेबो तिमचे बैसा डेभलपमेंट मिटिं खैनि ब्रनो जाते प्रॉपर्ली सेंसिटाइज खायनो बागै कारण जों पाब्लिक बाय चलो पाब्लिक बाय काम खाय पाब्लिक र साइमियाखे तो आबो चिरिबो व्यर्थ एवं जों जरूर सम्भव चेष्टा खायो जे ब्रनो तीन काम खायनि किन्तु 100% ब्रनो जों सबसमाय खुशी खायमिया अनेक तुमि तंनाय 20-30% ब्रक जे दुखी तंनाय जों आबो नुखा जे 30% ब्रक दुखी आरो जों ब्रनो चेष्टा खायनि जों ब्रनो खुशी खायति फैनानि आबो चिनि काम ब्रक बाय ति चलनानि ब्रक बाय गदालै तंनानि जे ब्रनो इनफरमेशन रिया करै सामंख्लानि आब्रखौ साबो इनफरमेशन रिया या जेमन आं सामना आबो जे माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन अनेक समय गैपिंग्स फैयो या आब्रनो साबरो ब्रक तो एक्यूज खायो चिनि पंचायत नि जे फंक्शनारिज रकनो किन्तु ब्रक नि जतो गां सम्भव चिनरनि ऑफिस डायरेक्शन्स थांगो जे ब्रक बाय नुति काम खायदि कारण लोकल सारा जों साबाय काम खायबा लोकल नो ब्रक नि राजमिस्त्री मिस्त्री जों जरि सिविल काम खायना गा लोकल नो राजमिस्त्री हंगो लोकल नो जुगाली हंगो लोकल सारा तो बायरे नि तो केउ ब्रक खाया किन्तु आरोनि बिसिङो जदि केउ ब्रक जदि खबर माइल सा जों तो ब्रक मासनि कायसा पंचायत नि कायसा ब्रक नि सिखना पंचायत तो 500-600 जन ब्रक दङ होइतो ब्रक 500-600 जन ब्रक नि बिसिङो लियाना जे काम खाय ब्रक खबर मालि आंखना बाट जुतरनो खबर रले जों चेष्टा बाय राइट सर तीन टाइम बागै Tipra Motha नि आरो से माने Tipra Deputation pakai ni Norok যখন ব্লক কয়েকটা কাম চলেও অনেক সময় লোকাল নেই পাবলিক নেই কমপ্লেন ফাইফান মানো আবো আর ইন্ডিয়া একটা ডেমোক্রেটিক দেশ হিসেবে যত নিন্য আওয়াজটি সামনে অধিকার এবং আরও আঙ্কুন অবর্ণ বাধা রিমিয়া অবশ্য ডেপুটেশন আগে নোটিস না নাঙ্গো প্রি ইনফর্ম না নাঙ্গো কিন্তু নোটিস করেই তবু আঙ্গরণ পুরনো ডেপুটেশন অ্যাকসেপ্ট ফাইকা কারণ যে ডেমোক্রেটিক দেশ আং তো কাইসা ফাংশনারি কাইসা চাকর ডেমোক্রেটিক দেশ আঙ্গরণ না খাইমিয়া পুরনো কয়েকটা কমপ্লেন তো মানে যে পাবলিক বুঝে যে কোনো বেনিফিশিয়ারি পঞ্চায়েত থেকে সিলেকশন ইন্ডিয়া আবো আঙ্গরণ কগ্রেখা যে जों আবো